Padol. Hello Kita man. guys. Good afternoon. Di ana pod mi nag-anday na sad mi dire para sa amo ang butanganag durian, lansones, mangustin, at Iban pa. kakao, og litson baboy, litson manok. Pwede na. Ito. Daghan mga banakon dire, dire namo ni sila ihawon. Basta mga kuan, mga sawa. Oh guys, di ara tirador si Dick Kamangyan. Bisag kuhasan ni padulong, buhat ni og solar. Nanapod ni solar dire dala. Kumpleto. Kompleto ni ba solar og kanang minsan buhat gani mi kwarta no. Bills. 1,000 bills. Okay. Okay. Butang ni diri pring. Oh, wala na si Kwan. Wala na ni. Wala pa sila ron. Okay, thank you guys for watching. Hindi ko na kayo Okay. Katya. Patay na? Okay, kita